Guys, ilagay na natin yung sabaw. Yan guys, katapos lagyan natin ng sabaw, lagyan natin magic sarap guys. Ayan. Para sabay-sabay silang kumulo. Kasi yung seasoning na hindi na pakuluan ng maigi. Ayan natin lahat. Para balance lasa. Ayan guys. Hintayin natin kumulo. Itong parto ng pinisang tinulang manok. Lutong samar, pacham, wala yan sa menu at sa recipe sa YouTube. Hindi sariling recipe yan ni Koreanong Waray guys. Ayun guys, lagyan natin ng asin guys. Ayan, asin. Hirap mag one hands. Asin. Tsansa lang yan. Ayan. Na guys, kulong-kulo na. Pwede natin nilagay yung malunggay. Yan na lang nas. Tapos yung lasa ay okay na rin. Oh. Ilagay na natin malunggay guys. Malunggay. Wow. Yan na guys. Ating malunggay guys. Ayan na. Ayan na. Kailangan wag masyadong lutong-luto. Okay guys. Gusto nyo yung video ni Koreanong Waray. Like, comment, and subscribe na rin. Guys, thank you for watching guys. Finish cook na. Ayan po guys, ayan. Sustansya kasi malunggay. Siyempre guys, may sinain na rin tayo. Kaya sinain. Nampun na yan guys. Guys, ang dito na lang content ni Koreanong Waray. Pinisang manok guys. Guys, thanks for watching.